وبركاته. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى سيدنا ومولانا الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي دعانا وهدانا وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وجعله الله سبحانه وتعالى نورا نهتدي به في ظلمات الديجور، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مظهر الأعظم لمجال رحمة المولى سبحانه وتعالى، فكان بروز لهذا الوجود هي أعظم نعمة امتن الله بها على أهل الوجود، فجزا الله عنا سيدنا مولانا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Beliau Habib Abdullah bin Abdurrahman al-Mahdhar mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan manusia dengan seseorang yang memiliki maqam tertinggi, yaitu Nabi Muhammad SAW, sang kekasih dan sang orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah mengajak kita, telah memberikan kita petunjuk dan telah mengeluarkan kita daripada kegelapan menuju ke dalam cahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai cahaya yang kita mengambil petunjuk dari cahaya tersebut. Beliau telah menyampaikan risalah, menyampaikan dan telah menunaikan amanah dan telah menasihati umat. Dan beliau adalah seseorang yang memiliki, seseorang yang menjadi mazhar paling agung daripada aliran-aliran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Munculnya beliau di alam semesta ini adalah paling agungnya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam semesta. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, membalas Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baik balasan, sebaik-baik balasan sebagaimana balasan seorang umat terhadap nabinya. جاءنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام وعلمنا جميع الأحكام وهدانا إلى طريق دار السلام، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كلكم في الجنة إلا من أبى. ما بقى أحد من أمتي في النار، كلكم في الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من اتبعني دخل الجنة ومن كذبني فقد أبى. Nabi Muhammad SAW telah datang kepada kita dengan agama Islam. Beliau telah mengajarkan kepada kita tentang Islam dan tentang jalan menuju Darussalam, tempat keselamatan yaitu surga. Nabi SAW bersabda, kullukum fil jannah. Seluruh daripada kalian, semua dari kalian, semuanya berada di surga, kecuali orang yang enggan. Maka ditanya kepada beliau, siapa mereka yang enggan ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, man ittaba'ani dakhala jannah. Siapa orang yang mengikutiku dia masuk surga.
dan siapa orang yang mendustakan aku, dia telah enggan untuk masuk surga. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هدانا للإسلام وعلمنا ما فيه صلاح أمر ديننا ودنيانا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء يقربكم من الجنة إلا ودللتكم عليه، وما من شيء يقربكم من النار إلا وحذرتكم منه. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kita petunjuk tentang agama Islam dan telah mengajarkan kepada kita terhadap apa yang di situ terdapat kebaikan urusan dunia kita dan kebaikan urusan agama kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kebaikan, tidaklah ada setiap kebaikan kecuali aku telah menunjukkannya akan hal itu terhadap kalian, dan tidak ada daripada setiap kejelekan kecuali aku telah memperingatkan akan hal itu terhadap kalian. فجزا الله عنا سيدنا مولانا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعل هذا الدين أمانة في يد أمته صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه وسلم، فإنه لم ينتقل للرفيق الأعلى حتى استوفى جميع الأحكام، فقال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. استكمل الأحكام، لم ينتقل للرفيق الأعلى إلا وقد بين لنا جميع الأحكام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجعل الزمام في أيدي أهل الإسلام في حرم مكة وحرم المدينة وفي بيت المقدس مسجد الأقصى، التي هي كانت تستقبل في صدر الإسلام حتى هاجر النبي محمد إلى المدينة، تحولت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan terhadap Nabi Muhammad sebaik-baik balasan sebagaimana balasan seorang umat terhadap nabinya. Karena beliau telah menyampaikan risalah, beliau telah menunaikan amanah dan telah menasihati umat, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam agama ini sebagai amanah untuk umatnya. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW itu berpindah alam kecuali telah menjelaskan seluruh hukum-hukum Islam, telah menyempurnakan risalah yang dibawa oleh beliau untuk disampaikan daripada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan zimam, tali kendali pada tangan-tangan orang muslimin baik di Masjidil Haram di Makkah, di Masjid Nabawi di Madinah, dan di Masjid Al-Aqsa di Palestina. Beliau telah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menghadap ke Ka'bah, beliau beribadah menghadap ke Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian setelah itu terjadilah pemindahan kiblat, yang mana setelah itu menjadi menghadap ke Ka'bah, yaitu di Masjidil Haram Makkah. وأسري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقدمه الإمام على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين حتى يعطى زمام المسجد الأقصى، وأن هذا المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هذه حرمة من حرمات الإسلام، من تعدى عليها
فقد تعدى على الإسلام. ليس هي قضية عرب أو قضية فلسطين، إنما هي قضية النبي محمد. انتقل إلى الرفيق الأعلى وجعل هذه أمانة، فمن أرادها بسوء فقد أساء إلى جميع المسلمين. Dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan, diperjalankan malam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kisah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dan tatkala di Masjidil Aqsa beliau dimajukan, dikedepankan sebagai seorang imam bagi para anbiya dan para rasul dan juga bagi para malaikat al-muqarrabun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau az-zimam, tali kendali kepemimpinan pada Masjidil Aqsa dan juga masjid yang lainnya, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Karena Allah ingin menunjukkan bahwasanya ketiga masjid itu adalah salah satu kehormatan daripada kehormatan Islam yang patut untuk dijaga. Maka tatkala seseorang mengusik daripada kehormatan tersebut, maka permasalahannya bukanlah hanya sekedar permasalahan Arab saja, bukan hanya problem bagi Arab atau problem bagi Palestina, akan tapi qadhiyah kasusnya adalah kasusnya umat Islam, adalah permasalahannya Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang berbuat buruk terhadap salah satu kehormatan daripada kehormatan Islam tersebut, maka pada hakikatnya dia telah berbuat buruk terhadap seluruh umat muslim. أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم ببناء الكعبة فبناها في مكة المكرمة، فهي بنيت قبل بيت المقدس، ثم بعد 40 عام أمره ببناء بيت المقدس المسجد الأقصى في فلسطين فبناه. فهي من بناء سيدنا إبراهيم جد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأشبه الأنبياء والرسل بالنبي محمد هو سيدنا إبراهيم. فلهذا عندما التقى به في ليلة المعراج في السماء السابعة قال له أقرئ أمتك مني السلام، فقالوا أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح، أقرئ أمتك مني السلام، أقرئها السلام بلغهم وأخبرهم بأن الجنة طيبة التربة وأن ترابها المسك الأذفر وأنها قيعان، وأن قيعان أي مستوية، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من قالها مرة غرس له غرس في الجنة، من قالها ثلاثا غرست له ثلاثا في الجنة. فقال سيدنا عمر إذن يكثر غراسنا يا رسول الله، قال الله أعلى وأجل وأكبر، فما دمت في طاعة الله فالله يمدك بالأجر والثواب، لا يمل من العطاء واللطف والرحمة حتى تملوا، فإذا كففت عن عبادته وقف عنك العطاء، وما دمت مستمرا في طاعته لم يزل الله يسكب عليك من العطاء واللطف والرحمة سكبا بفضله ومنه سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah dahulu. Kemudian setelah 40 tahun lamanya Allah juga memerintahkan untuk Nabi Ibrahim membangun Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sana. Maka Masjidil Aqsa di Palestina termasuk
yang dibangun, bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, yaitu kakeknya Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang paling mirip dari kalangan para nabi dan para rasul dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, tatkala beliau bertemu dengan Nabi SAW, Nabi Ibrahim tatkala bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di waktu Isra dan Mi'raj, tatkala Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Maka kemudian tatkala bertemu, Nabi Ibrahim menyambut Nabi Muhammad dengan sambutan yang hangat. Ahlan wa sahlan bin Nabi salih wal ibni salih. Selamat datang dengan Nabi yang saleh dan anak yang saleh. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah salam, kirimkanlah salamku untuk umatmu, dan kabarkanlah kepada mereka bahwasanya surga itu ana fil agri li ummatika السلام أخبرها بأن الجنة طيبة التربة وأن ترابها المسك الأذفر وأنها قيعان مسوية وأن غراسة سبحان الله. Bahwasanya di dalam surga itu tempatnya bagus, tanahnya bagus, kemudian tanahnya itu rata dan memiliki tanah tumbuh di situ tanaman-tanaman yang indah. Dan ketahuilah, kabarkan kepada umatmu bahwasanya tanaman itu ditanamnya itu dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yani wa ghursuha zira'uha. أيوة، غرس النخلة يعني غرس النخلة، هذه نخلة غرسناها وهذه نخلة غرسناها، يسمونه غرس. Menanamnya di tanah-tanah tersebut yang ada di surga itu dengan kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Oleh karena itu kata beliau, orang yang membacanya sebagaimana warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang membaca zikir tadi satu kali, maka dia telah menanam satu tumbuhan di surga. Yang membacanya 3 kali, maka dia telah menanam 3 tumbuhan di surga kelak. Maka para sahabat heran, ya Rasulullah, kalau begitu tanamannya akan banyak, karena setiap orang akan membacanya dengan begitu banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada para sahabat, Allahu a'la wa ajallu akbar. Sesungguhnya Allah itu lebih agung, lebih tinggi dan lebih mulia daripada hanya sekedar kau tanyakan daripada banyaknya itu. Allah akan memberi. Allah akan memberi dengan pemberian yang banyak, dengan pemberian yang besar. Tidak pernah bosan sama sekali bagi orang yang melakukan ketaatan kepadanya. Maka setiap orang yang selalu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terus menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengucurkan kepadanya pemberian dan anugerah untuknya dengan kucuran yang sangat besar, dengan kucuran yang sangat deras dari Allah Subhanahu wa taala selama seorang hamba tadi selalu istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam أخبر عن سيدنا إبراهيم وأنه قال أنا دعوة أبي إبراهيم، لما قال الله سبحانه وتعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، قال بعض المفسرين لسان الصدق هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وأنا بشارة أخي عيسى، قالت سيدنا عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. من بشر بالنبي محمد؟ سيدنا عيسى بشر بالنبي محمد. فمن لم يؤمن من النصارى بالنبي محمد
فقد كفر بعيسى وكفر ببشارة عيسى على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tentang Sayyidina Ibrahim, bahwasanya beliau bersabda, "Ana da'watu Ibrahim, da'watu Abi Ibrahim." Aku adalah termasuk, aku adalah hasil doa daripada Nabi Ibrahim, ayahku. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, berfirman dalam Al-Qur'an, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah untukku lisan sidq, lisan yang jujur fil akhirin, pada orang-orang yang datang di zaman akhir. Sebagian orang yang mentafsiri daripada ayat tersebut menyatakan bahwasanya lisan sidqin di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, beliau bersabda melanjutkan hadisnya tadi, wa ana bisyaratu akhi Isa, dan aku adalah kabar gembira yang disampaikan oleh saudaraku Isa, Nabi Isa, ala nabiyina wa alaihi wa ala sa'il anbiya wal mursalin afdhalus salat wa azkat tahiyat taslim. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa mubasysyiran برسول يأتي من بعد اسم محمد برسول يأتي من بعد اسمه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد, dan memberi kabar gembira dengan seorang utusan Rasul setelahku, kata Nabi Isa, yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Isa telah mengkabarkan, memberi kabar gembira tentang munculnya Nabi Muhammad SAW pada kaumnya. Oleh karena itu, kata beliau, siapa orang yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad dari orang-orang Nasrani, maka pada hakikatnya dia telah kafir dengan agamanya. Dia telah kafir dengan Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa telah mengkabarkan kepada umatnya untuk memberi kabar gembira kepada umatnya tentang munculnya Nabi Muhammad SAW di akhir, dan memerintahkannya untuk beriman kepadanya. Maka siapapun itu daripada Nasrani yang dia beriman dengan Nabi Isa akan tapi enggan untuk beriman dengan Nabi Muhammad, pada hakikatnya dia telah kufur kepada Nabi Muhammad dan dia telah kufur kepada Nabi Isa yang dia imani tadi. لما سأل الصحابة عن النبي محمد كيف نصلي عليك علمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية خص سيدنا إبراهيم بالذكر دون بقية الأنبياء والمرسلين، وجعلها أفضل الصلوات، فندبت لنا في كل صلاة فريضة ونافلة نصلي على النبي محمد وعلى سيدنا إبراهيم. بل لو حلف الحالف أنه يصلي بأفضل صلاة على النبي محمد فصلى بالصلاة الإبراهيمية بر يمينه، فكانت هي أفضل الصلوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا خص سيدنا إبراهيم بهذا الفضل العظيم؟ لأن له دعوة مستجابة سيدنا إبراهيم، جعلها لأمة النبي محمد، فلهذا كانت أمة النبي محمد تكافئ نبي الله إبراهيم جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن تصلي عليه في كل صلاة، فهو الذي بدأها بأن تقرأ منه السلام من سيدنا إبراهيم، وهو الذي خبأ دعوته لأمة خير الأنام. فإذا نبي الله إبراهيم أحب النبي محمد وأمة النبي محمد
قبل أن يوجد النبي، قبل أن يبرز النبي محمد لهذا الوجود، وقبل أن تخرج أمة النبي محمد. فلهذا كانت أمة النبي محمد تكافئه بهذه المكافأة وتذكره في كل صلاة بين يدي مولاها سبحانه وتعالى. tatkala dibacakan sholawat Ibrahimiyah tadi, tatkala para sahabat menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kami bersalawat kepadamu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka dengan as-shalah al-Ibrahimiyah, salawat yang kita baca di akhir penghujung salat itu, yang sebagaimana kita sering baca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya shalah al-Ibrahimiyah, salawat yang tadi disebutkan. Kenapa kok dikhususkan bagi Sayyidina Ibrahim disebut di dalam salawat tadi? Bukan para nabiya dan para rasul yang lainnya selain Nabi Ibrahim. Dan salawat Ibrahimiyah ini dijadikan sebagai paling afdalnya salawat, sehingga tatkala seseorang itu bersumpah untuk bersalawat dengan paling afdolnya salawat, kemudian dia membaca salat Ibrahimiyah, maka dia tidak melanggar daripada sumpahnya, menunjukkan bahwasanya salawat ini betul-betul adalah yang paling afdolnya salawat, yaitu as-shalah al-Ibrahimiyah. Kenapa kok dikhususkan penyebutan Sayyidina Ibrahim di dalam salawat tadi? Karena Sayyidina Ibrahim itu memiliki doa yang mustajab, akan tetapi doa tersebut digunakan untuk mendoakan umatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu umatnya Nabi Muhammad membalas budi kebaikan Nabi Ibrahim ala nabiyina wa alaihi wa ala sa'il anbiya wal mursalin afdhalus salat wa zakat tahiyat taslim. Pembalasan kebaikan, balas budi kebaikan daripada Nabi Ibrahim, yang mana beliau di dalam kisah yang telah disebutkan tadi, tatkala bertemu dengan Nabi, memulai dengan menitipkan salam kepada umatnya. Kemudian beliau memiliki doa yang mustajab dan disembunyikan itu doa untuk diperuntukkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Ibrahim ini telah mencintai Nabi Muhammad dan telah mencintai umatnya Nabi Muhammad sebelum wujudnya Nabi Muhammad dan sebelum keluarnya umatnya Nabi Muhammad ke dunia ini. Oleh karena itu pantaslah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad membalas kebaikan tersebut dengan kita bersalawat atas Sayyidina Ibrahim pada salat Ibrahimiyah, dan kita selalu menyebutkan Nabi Ibrahim setiap kita salat, tatkala kita membaca salat Ibrahimiyah tadi. وقبر سيدنا إبراهيم في منطقة الخليل معروف، هناك قبره يزار إلى اليوم والليلة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعطاها الله هذا الحرم المكي الصلاة فيه ب100,000 صلاة، الحرم المدني الصلاة فيه ب1000 صلاة، بيت المقدس الصلاة فيه ب500 صلاة. ومنه كان المعراج، عرج به من السماء إلى السماوات السبع من بيت المقدس. هذا بيت المقدس الذي جعله الله أمانة في أعناق المسلمين،
فالتفريط فيه تفريط في شعيرة من شعائر الدين. فما حق كل مسلم إن لم يستطع أن يقوم به بساعد بحاله ولا ماله، فلا أقل من أن يدعو الله لأهل غزة وفلسطين بالنصر على أعداء الدين، خصوصا في الجمع والجمعات يجتمعون ويبتهلون لهذا حتى تحصل لهم الرحمات من رب البريات وينصر إخواننا في غزة وفي فلسطين. نكثر الصدقات والذبائح بنية أن الله يفرج عن إخواننا في فلسطين، ليس مجرد أن نعمل في الإنترنت أو في التيفي أو في الجرائد أو في المجلات نتتبع الأخبار ونظن أن هذا اهتمام بأمر المسلمين. لا، ليس هذا من الاهتمام، هذا من الفضول. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لكن الاهتمام حقيقة بأن تدعو لهم، خصوصا في أوقات الاستجابات، في أوقات الأسحار، حيث ينادي منادي العزيز الغفار: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأعطيه ما طلب. هنا تعرف الاهتمام. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لم يهتم بالمسلمين فليس منهم. هنا يكون الاهتمام بالصدقات بنية الفرج، لا بمجرد حمل الرداء علم فلسطين لكن ما في دعاء في جوف الليل، ما في صدقات بنية الفرج لأهل فلسطين. هذا ليس تضامنا حقيقيا، لكن التضامن الحقيقية إن لم تستطع بحالك ولا مالك فلا أقل بالصدقات والتجمعات بالدعاء في الجمع والجمعات، خصوصا في أوقات الاستجابات. هذا تضامن مع إخوانك المسلمين. فالمؤمن الذي يحزن على كل مصيبة نزلت في المسلمين، والمنافق يفرح إذا نزلت في المسلمين مصيبة فرح، هذا علامة النفاق والعياذ بالله. لكن أهل الإيمان لا، يحزن على إخوانه المسلمين، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من النفع ومن دفع الضر، ليس من الدفع فقط بل من الدفع الضر، كذلك يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. هذا هو الإيمان الذي أرشدنا إليه سيد الأنام محمد. فليس هناك إسلام إندونيسيا ولا إسلام يمن ولا إسلام شام ولا مصر ولا العراق، لكن الإسلام واحد، إسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلهذا يقول النبي محمد: المسلمون كالجسد الواحد في ترابطهم، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في أي مكان مسلم أخوك المسلم. فلهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول ما جاء إلى المدينة ماذا فعل؟ آخى بين الأنصار وبين المهاجرين حتى تتمكن الأخوة الإسلامية، فيكون الدين قوة بالأخوة. ما معنى تضامن؟ تظاهر وتآزر ومؤازرة وتظاهر. Kuburannya Sayyidina Ibrahim ada di Mantiqah Khalil, daerah namanya Khalil yang ma'ruf terkenal diziarahi sampai hari ini juga. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW tali kendali terhadap masjid-masjid yang agung daripada Masjidil Aqsa, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan Nabi SAW mengkabarkan bahwasanya sholat di Masjidil Haram itu pahalanya dilipat gandakan seperti 100.000 sholat. Orang yang sholat di Masjid Nabawi setiap sholatnya dilipat gandakan menjadi 1000 alf.
Nabawi 1000 sholat. Kemudian orang yang sholat di Masjidil Aqsa, sholatnya itu dilipat gandakan pahalanya 500 sholat. Dan dari Masjidil Aqsa lah dimi'rajkannya Nabi Muhammad SAW, diangkat itu Nabi SAW dalam kisah Isra Mi'raj ke langit pertama, langit kedua, sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang di situ tidak pernah dicapai oleh nabi yang diutus ataupun malakul mugarrab atau malaikat yang terdekat dari Allah Subhanahu wa taala, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah, dari Baitul Maqdis, Mi'rajnya perjalanan langit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya Baitul Maqdis adalah termasuk daripada bagian agama Islam, bagian daripada urusannya kaum muslimin, yang mana orang yang teledor akan urusannya Baitul Maqdis, dia telah teledor daripada salah satu syiar daripada syiar-syiar agama. Hendaknya paling tidak kalau semuanya kita tidak dapat membantu secara finansial, secara harta ataupun tenaga, hendaknya kita paling tidak minimal kita mendoakan mereka, mendoakan di perkumpulan-perkumpulan majelis-majelis, ataupun kita doakan mereka pada saat perkumpulan sholat Jumat, agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada mereka sehingga mereka mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini minimal yang kita lakukan dengan kita berdoa, kita mendoakan mereka baik sendiri ataupun tatkala berkumpul dengan orang banyak. Bukan hanya sekedar kita melihat internet, kita melihat koran, kita melihat berita, surat kabar. Karena sesungguhnya hal tersebut bukanlah termasuk kepedulian, bukan bentuk kepedulian. Itu kata beliau hanya sekedar al-fudul, cuma sekedar kepo saja. Al-fudul, apa al-fudul? Fudul melakukan sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda di dalam suatu hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islamnya seseorang tatkala dia meninggalkan sesuatu yang tidak termasuk kepentingannya. Dia meninggalkan sesuatu yang bukan kepentingannya. Termasuk bagusnya Islamnya seseorang tatkala seorang tadi meninggalkan sesuatu yang bukan kepentingannya. Adapun kepedulian yang sebenarnya adalah tatkala seseorang berdoa, mendoakan mereka, orang-orang yang sedang mengalami musibah daripada saudara-saudara kita sesama Islam. Khususnya kita doakan mereka di waktu-waktu yang mustajab, di waktu sahur, sebelum fajar, sebelum subuh, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyerukan di situ, di waktu tersebut, di penghujung malam. Allah Subhanahu wa taala setiap malam di penghujung malam selalu menyerukan, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, apakah ada orang yang meminta ampun maka aku akan berikan ampun. Hal min ta'ibin fa'atuba alaih, apakah ada orang yang bertobat, niscaya aku akan terima tobatnya. Hal min talibi hajatin, apakah ada orang yang meminta hajat, maka aku akan kabulkan hajatnya. Setiap malam di penghujung malam seruan ini diserukan. Maka kepedulian kita yang sebenarnya yaitu dengan kita mendoakan mereka, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan mereka. Bukan hanya sekedar membawa rida Palestina, akan tapi tidak ada doa. Tidak mendoakan Palestina, cuma pakai rida Palestina. Gak ada upaya untuk bersedekah,
berkorban atau menyembelih sembelihan dengan niatan Allah mengangkat bala bagi mereka. Tidak ada itu semua, cuman hanya sekedar membawa ridah begitu saja. Ini bukanlah kepedulian, bukanlah saling peduli satu sama lain, tidak. Akan tapi seorang itu dia upayakan itu kepeduliannya dengan dia berdoa ataupun dia dengan bersedekah, yang mana dia niatkan agar musibah yang dialami oleh saudara kita sesama muslim itu diangkat, ataupun kalau kita punya harta lebih kita menyembelih hewan sembelihan dengan niatan kemenangan bagi diangkatnya musibah bagi saudara kita sesama muslim yang mendapatkan musibah. Karena sesungguhnya seorang mukmin itu akan bersedih jika mendengar kabar duka dari saudaranya sesama muslim. Sebaliknya seorang munafik dia tidak bersedih. Orang yang tidak bersedih tatkala sampai kepadanya kabar buruk terhadap saudaranya sesama muslim, maka di situ terdapat tanda kemunafikan pada dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia menyukai pada saudaranya sebagaimana dia menyukai hal itu terhadap dirinya sendiri, baik daripada memberikan manfaat ataupun dengan mencegah madharah dari mereka. Ini adalah keimanan. Iman ya seperti ini, yang sebagaimana yang diajarkan dan dituntun diberikan petunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada yang namanya Islam Indonesia, yang Islam yang terkotak-kotakkan itu, Islam Nusantara, Islam Irak, Islam Yaman, Islam Mesir. Tidak, Islam itu namanya Muhammad. Islam adalah Islamnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim, kaum muslimin itu seperti satu tubuh yang satu. Jika salah satu anggota dari tubuh itu terlukai, maka seluruh tubuh akan meriang dan merasakan sakitnya. Begitulah seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Di setiap tempat seorang muslim adalah saudaraku. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW dahulu pertama kali datang ke Madinah setelah hijrah dari Makkah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar, mempersaudarakan sahabat-sahabatnya yang ikut hijrah bersama beliau dengan kaum ansar yang ada di Madinah. Untuk apa? Untuk mendapatkan kekuatan di dalam Islam. Karena kekuatan itu dengan ukhuwah, dengan persaudaraan. ومن المؤازرة والمظاهرة لإخوانك المسلمين مقاطعة كل الشركات التي تدعم أعداء المسلمين، فإن حرمة المسلم عند الله أمرها عظيم. إذا مسلم أشد من هدم الكعبة عند الله سبحانه وتعالى. يقول قائل يكون هذا تغيير اقتصاد البلاد، نقول أذية مسلم فضلا عن قتله أعظم من اقتصاد العالم كله. أذية مسلم واحد أعظم عند الله من اقتصاد العالم كله. واليوم يتعلل الناس فيدعمون هذه، حتى مقاطعة تلك المنتجات التي هي شركات تدعم أعداء الدين وتساهم في قتل المسلمين. فكيف إخواننا اليوم في أزمة وفي شدة يقتلون بالجماعات ولا آمر ولا ناهي يتكلم؟ فالرضا بالظلم ظلم، الرضا بالمعصية معصية والعياذ بالله. لكن بماذا كان هذا الهوان على المسلمين؟ لأنهم خرجوا عن درجة الإيمان إلى الإسلام. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين
سبيلا. فلما خرجوا من درجة الإيمان وبعدوا عن الرحيم الرحمن وتعاليم سيد الأكوان محمد ورضوا بمرتبة الإسلام، فلهذا جاءهم الهوان وتسلط عليهم من أعداء الإسلام، ولو تقوت إيمانهم لارتفع عنهم الظلم وترفع عنهم الهوان. ولكن بماذا يكون؟ بإظهار شرع حبيب الرحمن محمد وبقوة الإيمان. فالمؤمن قوي بإيمانه لا بعدده وعدده كما يعتقد البعض. فالنصر من الله للمؤمنين بقوة الإيمان. فالله يقوي إيماننا ويقيننا ويجعلنا على كمال الاهتداء والاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويفرج عن المسلمين أينما كانوا وحيثما كانوا يا رب العالمين. Mu'azarah saling peduli, saling tolong-menolong, dan mudzaharah saling membantu. Salah satunya itu dengan memboikot produk-produk yang menyokong musuh Islam. Itulah salah satu tolong-menolong kita dengan mereka, salah satu kepedulian kita dengan mereka, dengan kita enggan untuk memakai produk-produk yang mana hasil daripada perusahaan yang menyokong musuh Islam. Karena sesungguhnya kehormatan seorang muslim itu lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada Ka'bah, kehormatan Ka'bah. Kemudian ada yang mungkin yang mengatakan dengan kita memboikot akan merubah ekonomi negeri. Ekonomi negeri akan goyah. Bagaimana ini? Nanti ekonomi negeri akan goyah. Akhirnya kata beliau menjawab, aziyat muslim, mengganggu satu orang muslim, bukan membunuh, mengganggu satu orang muslim itu lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hancurnya ekonomi seluruh dunia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya kehormatan muslim itu lebih agung daripada kehormatan Ka'bah, dan mengganggu seorang muslim itu lebih agung di sisi Allah daripada seseorang menghancurkan Ka'bah sekalipun. Akan tapi sekarang banyak orang menyepelekan dan tidak peduli akan hal ini. Bahkan tentang pemboikotan ini dia tidak mempedulikannya, memboikot daripada produk-produk yang mana perusahaannya menyokong daripada musuh Islam. Terus bagaimana kita melihat di sana saudara kita setiap muslim, ada satu orang ataupun beberapa orang, bahkan sekelompok orang, bahkan dengan jumlah yang besar, mereka dibunuh. Bukan hanya dibunuh, dimusnahkan, terjadi genosida di situ. Akan tetapi kita diam begitu saja, seakan-akan kita ridho. Sesungguhnya ketahuilah bahwasanya ridho dengan kezaliman itu adalah kezaliman. Ridho dengan maksiat itu adalah kemaksiatan. Akan tetapi kenapa kita mengalami kemerosotan ini? Kita mengalami kehinaan ini? Karena orang-orang mukmin telah turun martabatnya menuju martabat Islam. Mereka tidak lagi pada derajat iman, akan tapi mereka hanya mencukupkan diri turun derajat pada derajat Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walan yaj'alallahu lil mu'minina 'alal kafirina sabila." Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kekuasaan bagi orang-orang kafir bagi orang-orang yang mukmin. Lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan kekuasaan,
memberikan daya bagi orang-orang kafir untuk menghancurkan orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Al-Qur'an orang-orang mukmin. Akan tapi tatkala kita mencukupkan diri pada derajat Islam dan kita tidak memperkuat daripada iman kita, maka kita dizalimi, kita mendapatkan kekalahan di sana dan di sini, di berbagai tempat. Kenapa? Karena kita telah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauh daripada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak berada pada derajat iman. Keimanan kita lemah. Seandainya jika iman itu kuat, maka niscaya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala musibah dan kehinaan ini daripada orang-orang muslim. Dengan apa? Dengan kita menampakkan syiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya seorang mukmin itu akan kuat dengan keimanannya. Kekuatan seorang muslim itu dengan kekuatan keimanannya, bukan sebagaimana yang mereka yakini dengan jumlah pasukan ataupun jumlah lengkapnya persenjataan, bukan. Akan tapi kekuatan seorang muslim itu dengan kekuatan imannya. Allah يعز الإسلام والمسلمين ويشغل الظالمين بالظالمين ويهلك أعداء الدين وينصرنا وينصر بنا وينصر سائر بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin dan Allah menyibukkan orang-orang yang zalim tersebut dengan kezalimannya dan Allah menghancurkan mereka dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada kezaliman mereka. ويبارك لكم في هذا المجلس يجعله إن شاء الله مجلسا شاهدا لنا لا شاهدا علينا ويعمر أوقاتنا وأوقاتكم بالخيرات واكتساب الحسنات ويوفقنا وإياكم لاتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادات. Semoga Allah memberkahi majelis ini, kata beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu-waktu kita sehingga kita menggunakannya di dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada diri kita semangat untuk melakukan ketaatan kepadanya. ويبارك في هذا المسجد ويسهل له عمارته الحسية وعمارته المعنوية بتلاوة القرآن وذكر الرحمن والصلاة والسلام على حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi masjid ini dengan makmur secara zahir dan makmur secara batin maknawi. Dengan makmur zahir dengan bangunannya, makmur batin dengan membaca Al-Qur'an di dalamnya, dengan dibacakan zikir di dalamnya, dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. اللهم يا من وفقها الخير وعانهم عليه ووفقنا الخير وعنا عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر أمة مولانا محمد. اللهم انصر أمة مولانا محمد. اللهم فرج عن أمة مولانا محمد. اللهم ارحم أمة مولانا محمد. اللهم اصلحنا وأصلح بنا وأصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم فرج عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واشرح صدور ويسر الأمور بجاه نبيك محمد بدر البدور وذلان الحاجات بلغنا الأمنيات واجعلنا في حسن العاصم من جميع الأذيات عز المكين من الذنوب والخطايا واغفر لنا من مضاعفنا فيما بقي وما هو آت. ارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك واجعلنا من توليت ولاك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك بجاه حبيبك ومصطفاك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ذرنا كمال حسن السابقة حسن الخاتمة بعد طول عمر في خير ولطف وعافية من غير ابتلاء ولا امتحان محض الجود والامتنان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعنا على ما تريد منا وبقنا لما يرضيك عنا إنك على كل شيء قدير. واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء أجالنا
قول لا إله إلا الله. تحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها من الله تعالى من الآمنين. اللهم احينا عليها يا حي وامتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت علما في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا واصلح بها قلوبنا وقالب بها نياتنا ومقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.